That's Durango. Top overhaul. Top overhaul na naman. Durango. Maingay yung makina. Yeah. That's Durango yan, boss. Ito. iPhone 7. That's Durango. Yo, what's up? Rasa is back. Okay. Ito na yung Dodge Durango, man. Na i-burn natin dahil maingay makina. Mukhang sa, ano, sa cam shop. Cam shop na tama nito. Okay. Tara, let's go. So, yun, kagrasa. Ito na yun sa Dodge, kagrasa. Yan, natanggal ko na yung dalawang head. Okay. Sa left side. Okay. So, yun. Ito na yun. Okay. So, yun. Walang bolt dito. Sino yung bolt? Baka walang bolt to, ah. Walang bolt. Yung nilagyan ng bolt, ah. Tapos, kagrasa. Wala akong nakita. Ay, hindi naman ano. Yung lifter niya. Walang kain. Ang kinainan ng ano. Pero, nung nandito sa number 8, masyadong ano, naalog. Yung ano ba? Ano? Saan yung number? Ay, ito pala number. Sa right side. Yan o. Masyadong ano, parang maingay na siya. So, palitan natin yan. Pero bakasin muna natin yung ano, cam shop. So, bakasin yan. Bakasin natin yung fuel pump. Ito, cam shop, sprocket. Okay. Type 28 Newton meter, guys. Darinel. Let's go. Kada خلاص. 28 Newton meter. अच्छा तो ये कुल बनाएंगे वो क्या नाम है वीडियो मतलब गया था कहाँ गया यार बुड्ढे में भेज रहे थे 5. जहाँ पर लड़का थोड़ा तेज रंग की टक्कर आता है 25. Five. 25 lang.
This is old, so 25 kilometer only. Ha? Dodge Durango torque 13 bolt camshaft 98 Newton meter. Rocker arm torque Dodge Durango or Ram. And yung torque niya 22 Newton meter 10 mm bolt. Okay. So, ito yung sa crankshaft. Yun yung pattern niya, yun yung torque niya. Okay. So, the side. Yes. Lagi ka. Away. Pagrasa, Sabi tabi lu di sal. camshaft, sprocket, 12 o'clock, and crankshaft, 6 o'clock. Okay. Cylinder head, bolt, torque. Yan yung pagrasa. Ang dami. Yan o. Okay. Oh, yan. Cylinder head. Yung sa ano niya. 28 meter yung anong rin. Okay. Okay. Wallet natin. Pak. Yan o. So, rasa. Ito pala yung plan order niya. Okay. Kalam, hulus bahagi iji tawil. Ngayon, fix nga sa siya, the blurred. Halo. हाँ क्या कहा फिर अच्छा ठीक है So, ito yung sa piston ring in gap. कल को जाओ पहले खाली पे ट्रैक्टर कौन करा हैं Ano? Hoy, blurred. Puta. ये नहीं मेरी बात नहीं मैंने घर में खाली पेट जा कल को अल्ट्रासाउंड करिए पहले खाली पेट होगा अल्ट्रासाउंड देखना कुछ दिखना कुछ नहीं है जा करवा लिए हाँ देखूँ देखना तो बड़ा कुछ नहीं जाओ अल्ट्रासाउंड करिए पहले Question na bro. Gaso. हाँ Location. डॉक्टर क्या कुछ कह रहा था Okay. क्या यूँ Yes. Yun, kakrasa. Oh, timing. Yan, ang timing niya. Ayun o. Yung marking dito. 12 o'clock. Yan. Tapos yung sa baba. Ayun o. May marking dito sa sprocket. Yan yung timing niya. Dalaw lang. 6 o'clock. Ang crankshaft. Camshaft ay 12 o'clock. Okay. Ibit na rin yung lifter. Hindi man maliligaw sa pagkabit yan dahil may front and rear din yan. Yan ang front.
Okay. So yun kagrasa, yung concept pala, may tama yung concept nito. Pasensya na, hindi ko na nabidyohan. Yung sa number 8 na concept, may tama. Okay. Yun. Ano? Anong ingay, no? Yeah. Start. Yun na. Ha? Mo gani. No? Ay, okay na kaya tingog ko eh. So yun kagrasa, kung nagustuhan niyo ang video ko, paki-like and subscribe na rin para palagi kang updated sa mga i-upload kong video. Maraming salamat po. Thanks for watching.